badii guddaa akka godhaa jirtu Salaam immoo Sumayyaa gorsitee waan hin taane keessa seensiste. Garuu Sumayyaan hin beekne. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kan jirtu nagaa jirtu daawwattoota teenya bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan haa baay'atu jedhee har'a iccitii guddaa isiniif fidee jira. Haga xumuraa nu wajjin turaa subscribe like godhu keessan hin dagatinaa. Iccitii maalinni yoo jettan awwala Sumayyaan amma wanta badaa keessa jirti. Sumayyaa cinaa immoo namatu jira kan isii gorsu jechuudha. Gorsa isiidhaan deemtee amma badii guddaa keessa ga'uu heddi jechuudha. Badii guddaarra geette isiin hin beekne garuu waan isiin gootu Sa'id akka isiin jaalattutti inni illee na jaalata uguruun deemu ana malee nama biraa hin argu jedhaa jirti. Maaliif itti amanti na jaalata akka malee na fedhaa jettee na jaalatti. Awwala ijoollee nama waan qabuuf sirraa jechuudha. Sisoquu isaa hin dhaabu. Tokkoffaan lammaffaan immoo amma wanta namni si gorsu dhageettee waan hin taane keessa seenaa jirti. ወደማይሆን ምክር ውስጥ ገብተሽ ወደማይሆን ነገር ደርሰሻል። ሰኢድ በዲ ጉዳይ እረገየ ጅራ ወንተ በዲ እረት ገየሰን አሪዳን ወንተ ኢሲን ያኔ ጎዳ ጅራ ጀቹዳ ማሊፍ ኢቲ ቱሬ ወንቲ ኩን ቦሌ እረቲ አላርጊና ጀዴ የመን ራ ዱፌ ከዶርጊቴ ነመቱ ጅርቲ ከኢሲ ጎርሲቴ ጀቹዳ ሱመያን ሞ ወዱ ነመ ደገይቴ ዋን እንታነ ኬሰ ሰይና ጅርቲ አወለ ቪዲዮ ላላ ነገር አትፈልግም ምናምን የተባለችው አለች። ምንድን ያለችው? ቤት ገዘውልሽ ምንም የማይፈልግ ሰው እንደዚህ ነው። ምንም ማለት ካንተ ምንም ካልፈለገች ቤት ማለት በቃ ምንም ማትፈልግ ከሆነ እዚህ ያክል ደስታ ሊሰማት አይችልም። እኔ አልፈልግም እንደውም የሆነች ቢሆን ለምን ገዛልኝ አልፈልግም ማለት ለመናገር ሰኢድ መቼም ቢሆን አያገባትም። ዝም ብላችሁ እናንተ ሴት ሲቆጥር ይኖራታል እንጂ አያገባትም። እኔ ይኸው ነግሬያችኋለሁ። ምላሴ ይቆረጥ ምላሴ ላይ ጸጉር ይብቃል ነው እንደሚባለው። መቼም አያገባትም። እችንም ያመጣ ዝም ብሎ ሊያስፈራራ ነው ማለት ነው። መቼም አታገባትም። ሴት እያመጣ ሴት እየቀያየርክ እንደዚሁ እዚሁ ላይ ሴት አንዷን ስታመጣ አንዷን ስትወስድ አንዷን ስታመጣ አንዷን ስትወስድ ትኖራታለህ እንጂ መቼም አታገባትም። እኔ በህይወት እያለሁ ወይ ደግሞ እኔ ራሴ ህይወት ሳይኖረኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ኡቱ ጀዳ ጅርቲ ገሩ ሰኢድ አኒ ወጂን ጉደኔ ሂምቤካ ዮ ወንተ ኢኒ በርባዴ ጎዱ ዮ በርባዴ ሂንጎዳ አመ ሱመያን ኮምፕሌክሲ ቀቤ ዋን ኢኒ ጎዱ ኢንኮልፊቲ መሌ አረ ጉዳ ኬሰ ጅርቲ aartee jirti dubartiillee kijibaadhaa jedhaa jirti. Sa'id garuu hin godha yoo fedhe godhuu hin danda'in. Maaliif aarii guddaa keessa jira? Oduu nama dhagayaa jirti. Kanaaf araaramuu diddee Sumayyaan kanaaf fagaatti Sa'id irraa. Wanta hin taane namarraa hin dhageetti, wanta hin taane namarraa hin fuuti. Wanta san qabattee badii guddaa keessa seenaa jirti. Garuu amma wanta Sa'id godhu badii guddaa irratti ga'ee jira. Sumayyaa irratti akka isin jettetti dubartiin qullaa si hambistii jetti. Kanaan dura qullaa hambistee hin beektan. Ammallee yoo Sumayyaan hin araaramne malee hinaafu jechuudha. Waan isin dubbattu hinaafu. Garuu akkana godhuu ka dandeettu Sumayyaa አንቺ ነሽ ታርቀሽ ወደሱ ቀርበሽ ከታረቅሽ በኋላ ሰላም አድርገሽ ምንም ነገር እንዳይሆን መጠበቅ የምትችሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወንተ ይሲን ዱበቴን ጅራ ማልጂ ለካ እንደዚህ አይነት ወንድ ነው እንደ ለካ ነው የሚወደደው። እያስረገዝን ነው ሄዳ እያስረገዟችሁ ሲሄዱ አዳሚ እየመጣች ታለቅሻለሽ። እኔም በዛ ሰዓት ያመጡ ምርጥ አባት እያልኩ ኮሜንት ጽፋለሁ። በነገራችን ላይ እኔ ኮሜንት ጽፌ አላቅም በህይወቴ ማለት ነው። ለማንም ግን እንደዚህ ይወጣወራለሁ እንደዚህ ይወጣወራለሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ይመቻችሁ። ስለደገፋችሁትም ያው ለምን ደገፋችሁት አለን መብታችሁ ነው። እኔንም ይደግፈኛል አሉ እንደዚህ ምዛረ ሰኢድ ምናምን የምትሏላችሁ በጣም ነው የምወዳችሁ ወላሂ ሁላችሁንም። እውነት ለመናገር ከሆነ ሰኢድን ደገፋችሁ ተወዳችኋለሁ። ምክንያቱም እኛ ያቀረብንላችሁ ያያችሁትን ደስ ያላችሁትን የተመቻችሁን ነው የፈረዳችሁ። ሰው ደግሞ መፍቱ ነው። እኔን የምትሰድቡኝ መፍታችሁ ነው። ምክንያቱም እኔም ሁሉም ሰው እንደራሱ ማሰብ የሚያስበውን ነው ትክክል ነው ብሎ የፈረደውን ነው
እንትን የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ያው ብትቀየሚን ምንም አታመጭም እንዳትሉ። ያው እኔ ግን ወላሂ አልቀየማችሁም ማለት ነው። ለአላህ ብዬ ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ። እሺ የምትጠሉኝንም እወዳችኋለሁ፣ የምትወዱኝንም እወዳችኋለሁ። አላህ ከኔ በላይ ደግሞ እናንተን ይወደዳችሁ። የምትወዱት ሰው ጋር አላህ ያገናኛችሁ። ጥሩ ትዳር፣ ጥሩ ህይወት አላህ ይስጣችሁ ማለት ነው። መረኳችሁ ብዙ እና ለማንኛውም ሰይድ ግን እውነት ለመናገር ሰይድ መቼም ቢሆን አያገባትም። ዝም ብላችሁ እናንተ ሴት ሲቆጥር ይኖራታል እንጂ አያገባትም። እኔ ይኸው ነግራችኋለሁ። ምላሴ ይቆረጥ፣ ምላሴ ላይ ፀጉር ይብቃል ነው እንደሚባለው። መቼም አያገባትም። እችን የሚያመጣ ዝም ብሎ ሊያስፈራራ ነው ማለት ነው። መቼም አታገባትም። ሴት እያመጣ ሴት እየቀያየርክ እንደዚሁ እዚሁ ላይ ሴት አንዷን ስታመጣ አንዷን ስትወስድ አንዷን ስታመጣ አንዷን ስትወስድ ትኖራታለህ እንጂ መቼም አታገባትም። እኔ በህይወት እያለሁ ወይ ደግሞ እኔ የራሴ ህይወት ሳይኖረኝ እንተያያታለን። ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። አላህ ያላችሁበት ሰላማችሁን ይስጣችሁ። በሰው ሀገር የምትገኙ ደግሞ አላህ ወደ ሀገራችሁ ተሎ amma Sumayyaan fuula isiirratti mul'ataa jira jaalalti jechuudha. Wanno waarningi itti kennaa jirti Sa'iididhaaf waa beekii jedhaa jirti akka dubbatteetti jechuudha. Hin deebi'a yoo deebi'ee garuu addaaftanii dubartiin isa bira hin deeminaa. Ani Sa'iid guyyaa arguu yaade yookaan guyyaa arguu barbaade hin argaa achi booda immoo qullaaftanii sin jedhaa jirti. Sa'iidiif illee sodaachisaa jirti beekii jedhaa jirti jechuun ilma feete ulfeessi garuu yoo na bira dhuftu adda isaanii haafanii ijoolleen kanaaf dhiisii jedhaa jirti. Dubbiin akkasi kana jechuun hin jaalatti amma keessisii sirriin jiru jechuudha. Wanta inni godhaa jiru yoo laaltu keessisii jaalalti waan jiruuf waan gaarii itti dhagaan jiru. Waan gaarii itti dhagamaa hin jiru. Kanaaf baay'ee kompleksii qabee jira. Amma dogongora guddaa keessa ka seensiste eenyu yoo jettan mucattii Salaam jedhamtu dogongora guddaa keessa seensisaa jirti. Sa'iid illee dubbate maal jedhee dubbate Salaam na barbaaddi na fuudhuu barbaaddi na jaalatti natti fakkaate kanaaf akka isii bira hin kaloofne oduu odeessitee fageessiti. Boolee irratti illee akka waliin hin argine ka goote isiidha. Balleessaa guddaan ka qabdu Salaami. Achi booda immoo Sumayyaan balleessaa guddaa qabdi. Sumayyaan balleessaa guddaa balleessitee jirti. Ammas balleessaan kee amma irra caalaan kee ta'ee jira. Kasi arrabsanillee kanaafi balleessaan mul'atee jira. Isa san sirreessuu qabda. Isa godhuun immoo yeroo osoo itti hin kennin Sa'iid argite Sa'iid wajjin jiraachuu qabda. ጊዜ መስጠት የለብሽም ሱመያ፣ ጊዜ መስጠት የለብሽም። ጊዜ ሳትሰጪው ሰኢድን አግኙና ታረቁ። አለበለዛ ግን ነገሮች ሁሉ እየሰፉ መጨረሻ ላይ አንቺ እንደምትዩ ሳይሆን እንደማትዩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ያው ማግባቱ አያገባም ብለሻል። ኢንፉዱ ጀቴ ገሩ ኢንኪ ጅባ መሌ ሙጨቲል ተነሌ ኢንፉኔ አከኑማኒ ሶባዳ ጀዳ ጅርቲ። ሰኢድ ገሩ ዮ በርባዴ ሂንጎዳ ሰኢድ ፌዲ ኢሳ ዮ በርባዴ godhu nama tokko hin dorgu hin godha. Kanaaf ቶሎ ብለሽ ተመለሺ። እኔ ይህን ነው መክረሽ። መታረቃችሁ በጣም ወሳኝ ነው ለአንቺም ለልጆችሽም ለሰኢድም። ስለዚህ አከነት ዮ irraa fageettu oduu nama dhageette nama tokko siif hin fayyadu. Mucattii Salaam jedhamtullee hin dhagahin waan isiin dubbattu kompleksii guddaa qabee akkasitti haasofti malee si jaalatti akkasitti hin fakkaanne. Si jaalatti akkas hin jettu. Si kijibaa jirti. Si fageessisaa jirti. Kanaaf hin dhagahin nama tokko hin dhagahin. Lubbuu kee onnee tee dhagayitii guyyaa osoo hin kennin daddafii murteessi gara jaarsa kee deebi'e. Inni illee ijoollee isaa haalaa dogongora guddaa si dogongorsite wannoo Salaam waan gaarii siif hin hojjenne. Dogongora guddaa keessa si seensiste. Hin kolfaa malee aarii guddaa keessa jira. Wanta barbaade hin godha jechuudha. Akka ati jettutti akka isin jettutti waan tokko hin godhu Sa'iid hin fuudhu akkanumaan dubartii jala fiffigaa jiraata malee nama tokko dubartii takkallee hin fuudhu. Fuudhee nu agarsiisee jira. Hin fuudhaa kanaan dura fuudhee tureemi.
Handaaratti hambistee malee kanaan dura fuudhee ture. Atillee argite. ከዚህ በፊት አይተሻል። አግብቶ ነበረ። ካገባት በኋላ እንደውም እሷ ሜዳ ላይ ጥላው ነው ተመልሶ ተነስቶ ነው ተደራጅቶ አማ አካሮት ከየ ወንተ ሂንታኔ ኬሰ ሴነ ጀቹዳ እጭቲን ጉዳን ማልኒ እጭቲን ጉዳን ሰላም ጎርሰ ሂንታኔ ሱመያ ጎርሳ ጅርቲ ኡገዱረ ጀልቀብዴ ጀቹዳ ኡገ ሚሞሪ ጀልቀብዴ ኢሲቱ ዶጎንገረ ጉዳ ኬሰ ሴንሲሳ ጅራ ani gaggaafadhee dhufee isiniif himaa jira. Balleessaa guddaan ka qabdu salaami. Salaam Sumayyaaf oduu koo odeessitu salaam. Isiin odeessinaan Sumayyaan immoo fagaataa jirti. Garuu oduu dhugaa yookaan immoo oduu araarsaa isiif hin ga'u jechuudha. Kanaaf fagaataa jirti. Sumayyaan dogoggora guddaa keessa jirti. Taakkana ka gootullee salaam. Salaamtu balleessa salaamtu akkanatti fageessaa jira. Finfinnee wal arganii waliin dubbatanii guyyaa dheeraa waliin dabarsan garuu isiin bakka Sa'iid jiru hin deemti Yemen salaam jechuudha. Deemteen argiti. Maaliif isa cinaa deemti maaliif soitti Yemen yoo deemu hin deemti. Dubbiin waan isiin dubbataa jirtu waan isiin godhaa jirtu dhara godhaa jirti. Kanaaf kan argettee Sumayyaan immoo waan hin taane keessa seenaa jirti. Sa'iid immoo arii guddaadhaan maal godhaa jira? Wanta inni barbaadu godhaa jira. Wanta inni fedhee godhaa jira. Isiin immoo Sumayyaan hin godhu kijibaa jedhaa jirti. Sa'iid garuu hin godha. Yoo ati biran deemin, yoo ati hin haraaramin, ammallee osoma argiituu dubartii fuudhee sargii guddaadhaan si agarsiisa jechuudha. Akka kana hin taane of eeggachuu qabdaa. Yeroon keenni daddafiitii gara jaarsa kee deebi'ii sin jedha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota. Isiin hoo maal jettan? Koomeentii naa barreessaa. Salaamii fi Sumayyaan aarsanii jiran. Badii guddaa akka godhaa jirtu Salaamii. Salaam immoo Sumayyaa gorsitee waan hin taane keessa seensiste. Garuu Sumayyaan hin beekne. Kana hin beekne. Bakkuma jirtanitti nagaanaaf ta'a.